हाय फ्रेंड्स मु जल्दी आपण मान को स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आपण माने केमती अछंती आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे। एइठी देखंतु मु आ मो भाई बसिकी खाउछु मालपुआ। मु आछि मो भाई घर को। आमे एइठी खाउछु मालपुआ। तापरे मु मो माँ सहित जीवी तांको खेत को बुलिबा पई सेइडा भी आपण मान को सहित शेयर करिवि। आपण माने जति मो चैनल नुआ अछंती और मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती तबे सब्सक्राइब करि दियंतु आ तळे आस्तबा बेल बटन को क्लिक करबा को जमारे भूलिबेनी जा द्वारा कि मो जो भी वीडियो अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाई परिबे। मो अथरे बैक कैमरा करि कि देखै दउची एटे दी प्रकार मालपुआ देखंतु। मु आउ मो माँ एबे जाउछु खेत को तांको खेत को बुलिबा पई। एटी मु आपण मानन को देखै दउची देखंतु केते पानी चली छी छोटो गोटे केनाल ले अछि एते केते पानी। ए टाइम टा होची संध्या टाइम संध्या पाखा पाखी 6टा टाइम। एमिति चारियाडे बिल बुलिबा पई मते बहुत सुंदर लगे। सबु देखिबो चारियाडे शस्य श्यामल सबज खेत सबु ग्रीन ग्रीन देखा जाउतबो मनटा पूरा बहुत खुशी लगे। एते पानी थिले तो चाष करबा किछि भी असुविधा होबनी हे मां ना। एते पानी जाउथिले चाष करबार किछि असुविधा होबनी। मझिरे अछि सानो आडी देखा जाउने। तुमको उठाओ जी। हाँ मु कुड़ेले तुम्हें कुड़ेले जाई पिठा करबो। हाँ तबे से मझिरे आडीटे जमा भी देखा जाएनी। एटे देखंतु आम बिल आड़ी रे अछि ताଳ गछ आ ताଳ गछ रे केते सारा बाई चढ़ई अछंती आ बाई चढ़ई बसा भी करिसंती। बाई चढ़ई बसा केते सुंदर देखा जाउची मां। है बेसी पाची जाइची हला केते घास होईची माने घंटे काटले गोटे उरा घास होई जीवो। ये होची मो माँ मानंगर धान खेत देखंतु। एटी धान पता सरी जाइची धान बाछिबा टाइम आसी जाइची। आगरे माँ जाउछंती पछरे अछि मो। एटी जो आपण माने देखुचंती पानी आछी गोटे नाळ रे तो बिलो सेपट घाई मुंडरू तळपट जाय एमती गोटे नाळटे करा हेची। बेसी पानी आसीबा टाइम रे धान रुआ होई न थाय तेनु सेठी गोटे नाळटे करा हेची सेपटे पानी जीवो बोली। देखंतु एबे भी केते पानी जाउची। आमे तो इसी भाई संगे माछ धरिथिले।
ଏଠି ଏତେ ମାଛ ଛଣାଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ଭାଇ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଆମ ବିଲକୁ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ମାଛ ପଡ଼େ ପଟା ବସେଇଲେ। ସେ ଛୋଟ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଏଇ କ୍ଷେତକୁ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ 12-13 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଆସିଛି। ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମା ଆମକୁ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମାଠୁ ଗାଳି ବି ଶୁଣୁଥିଲୁ, ମାଡ଼ ବି ଖାଉଥିଲୁ। ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା। ଏଟା କ'ଣ ଧାନ କହିଲୁ କ? ଏ ଧାନଟା ଏଇଟା ପୂଜା ନା। ଆଉ ଆର ପଟଟା ସେଇ ପଟଟା ସାଧନା। ଏଇପଟ ଧାନଟା କେତେ ଦୂରରେ ଲଗେଇଲେ, ଏତେ ଦୂର ଲଗେଇଲେ ଝାଡ଼ ବି ସେମିତି ହେଇନି ନା, କେତେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। କହିଲୁନି ଆଉ ଟିକେ ପାଖରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଲର ଉପର ପଟରୁ ଉଠେଇଛି। ତଳ ପଟେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେତିକି ଏରିଆର ଏଇ ବିଲରେ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଖେଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ବିଲ ମଝିରେ ଦିଟା ଗଛ ଅଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା କ୍ଷେତ ବୁଲି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରଖୁଛି, ବାଇ ବାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗାଇଜ୍।